हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू मास्टर एजुकेशन चैनल। पिलामाने आज वीडियो बना टिके डेरी होगला सॉरी पिलामाने वर्तमान किछि नाही तमे वर्तमान कवरेज करि परिबो। देखो पिलामाने आमे आज सप्तम श्रेणी गणित विषयर प्रश्न उत्तर देखिबा। ठीक अछि पिलामाने, काली ठू टाइम टेबल हे जो आज दिन टिके डेरी होगला सॉरी पिलामाने। देखो पिलामाने फास्ट देजी कोन तमरो शिक्षांतिक नाम एठी तम ना लिखिबो, तमरो रोल नंबर देजी पिलामाने, विभाग देजी, तारीख लिख पिलाने, विद्यालय नाम, ब्लॉक, जिला। ठीक अच्छे पिलाने तुम सब डिटेल्स फुलफिल कर। ठीक अच्छे पिलाने आज टे टाइम ना मुझे बेगे बेगे कहीदे आज टे खाली देखी दियो। ठीक अच्छे देख पिलाने 1 ରୁ 8 नंबर प्रश्न दि जाइथिबा संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तर पाखे ठीक चिन्ह दब। ठीक अच्छे पिलाने 1 नंबर प्रश्न तुम कौन देला ए प्लस बी ए बी ओ सी पूर्ण संख्या हेले केउंटी जोग प्रक्रिया सहयोगी नियम को पालन करुच्ची। फास्ट ऑप्शन देजी ए प्लस बी समान बी प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन आमर कौन देजी बी ए प्लस बी समान बी प्लस ए। थर्ड प्रश्न देजी ए प्लस बी प्लस सी समान सी प्लस ए प्लस बी। ठीक अच्छे पिलाने ए प्लस ब्राकेट बी प्लस सी समान ए प्लस बी ब्राकेट रहा प्लस सी। ठीक अच्छे पिलाने यार ठीक उत्तर तुम देखिए लिख क्यों परिमेय संख्याटी प्रामाणिक रूप से अच्छी 19 विभक्तक 25 -9 विभक्तक 21 7 विभक्तक 21 और 12 विभक्तक 24। ठीक अच्छे पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन देख 3 नंबर प्रश्न आमर कौन देजी -4 विभक्तक 3 प्लस 5 विभक्तक 4 केते हम पिलाने या आग समहर कर पिलाने तापर उत्तर बाहर कले तार उत्तर बाहर। ठीक अच्छे पिलाने एबे आम नेक्स्ट पेज को जीवा। देख पिलाने तापर प्रश्न कौन देजी आमर गोटे त्रिभुजर मध्यमा गुड़िक परस्पर को केतोटी बिंदु रे छेद करती। ठीक अच्छे पिलाने यार उत्तर लिख 1 बिंदु पिलाने उत्तर हम गोटे त्रिभुजर गोटे कोण 75 डिग्री हेले दुईटी कोणर परिमाण निम्नोक्त मध्य केउटी पिलाने देखिदब पिलाने 3 नंबर तापर 6 नंबर प्रश्न देख पिलाने गोटे कलम को 50 टंकार बिक्री कले 25% लाभ हुए 25% पिलाने लाभ हुए लाभर परिमाण 50% वृद्धि पाई कलमटी को केते टंकार बिक्री करिया पड़िबो। ठीक अच्छे पिलाने तापर 7 नंबर प्रश्न देछि पिलाने गोटे वर्गचित्र बाहु अधा हेले क्षेत्रफल परिमाण केते कमी जिवो। ठीक अच्छे पिलाने क्षेत्रफल अधा हेब क्षेत्रफल 1 विभक्त 4 कमिज क्षेत्रफल 1 विभक्त 3 कमिज क्षेत्रफल 4 कमिज 3 विभक्त 4 कमिज। ठीक अच्छे पिलाने 8 नंबर क्वेश्चन आमर कौन देछि 2026 मसीहा जनवरी मासर दिन संख्या 31 हबार संभाव्यता केते। ठीक अच्छे पिलाने यार 1 नंबर क 8 नंबर क प्रश्न होची 1 ख प्रश्न होची 1 विभक्त 2 ग प्रश्न होची 1 विभक्त 31 घ प्रश्न होची 1 विभक्त 28। ठीक अच्छे पिलाने एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पिलाने तापर प्रश्न कौन देछि 9 ରୁ 13 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर लिखि शून्य स्थान पूरण कर। 7 ର जोगात्मक विलोमी केते 2 विभक्त 2 पूर्ण सॉरी पिलाने 2 ର स्क्वायर देछि 4 केते देछि 2 ର 4 ର मान केते। ठीक अच्छे पिलाने ए रो कोणर परिमाण 70 डिग्री हेले यार परिपूरक कोण केते पिलाने बाहर करिवो 180 ରୁ 70 फेडी देले तार परिपूरक कोण बाहर पड़िवो। ठीक अच्छे पिलाने तापर क्वेश्चन को जीवा। अपलोड चलती तो चलता मारिनी अपलोड करनी अपलोड आग करदे चलो। ठीक अच्छे पिलाने देख 12 नंबर प्रश्न आमर कौन देछि गोटे वृत्तर व्यास 14 सेमी हेले तार परिसीमा केते। ठीक अच्छे पिलाने वृत्तर परिसीमार सूत्र कौन तुम बाहर करके उत्तर करदब। ठीक अच्छे पिलाने 13 नंबर प्रश्न कौन देला सामुद्रिक चित्रर सामंतरिक चित्रर प्रतिसम अक्ष संख्या केते। ठीक अच्छे पिलाने तापर कौन देछि पिलाने 14 ରୁ 18 नंबर पर्यंत प्रश्नर उत्तर दियो कौन देछि 2 विभक्त 3 3 विभक्त 4 और 5 विभक्त 9 मध्य सबुठ बड़ संख्याटी किए। ठीक अच्छे पिलाने आग समहर कर तापर बड़ संख्याटी बाहरी पड़िबो। ठीक अच्छे पार्श्व चित्र रे पी ओ पी क्यू रो परिमाण केते देख पिलाने एटा चित्रटा हमर देछि ओ पी क्यू। ठीक अच्छे पिलाने एई कोणटा केते पचारिछि देखिदब पिलाने तापर प्रश्न कौन देछि पिलाने आमर तापर प्रश्न देछि निम्न संख्या रेखार -3 विभक्तक 2 को दर्शाओ। ठीक अच्छे पिलाने ताने याकू आग कौन कर मिश्र संख्यार परिणत कर तार माइनस पटे दर्शब यही माने मझिरे चित्रटा हम पिलाने यही मान को हम -3 विभक्तक 2टा। ठीक अच्छे
ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସରଳ ସମୀକରଣର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଯାହାର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ 3 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଶତକଡ଼ା 10 ଲାଭ ପାଇଁ 90,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିବା ବହି ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ 19ରୁ 26 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦେଲା 25 ଗୁଣନ -28 ମିଶାଣ -15 ଗୁଣନ -28ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ 259 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପଢ଼ନ୍ତି, ସେଥିରୁ 3/7 ବଳକା ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବଳିକା ହେଇଗଲା, ବାଳକ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମର 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପାର୍ଶ୍ୱଚିତ୍ରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା 15x + 10y + 7 ଓ 18 - 7y + 3xକୁ ଯୋଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାକୁ ଯୋଗ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, -3/4 ଓ -1/2 ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହାର ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ Aର ପରିମାଣ ଓ Bର ପରିମାଣ ଓ Cର ପରିମାଣର ଅନୁପାତ 2:3:4 ହେଲେ Aର ବହିତ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦତ୍ତଚିତ୍ରର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କର ପିଲାମାନେ। ଏହାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରିଦେବ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଲୁଡୁ ଗୋଟିକୁ ଥରେ ଗଡ଼ାଇଲେ 5ରୁ କମ୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କେତେ ପିଲାମାନେ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା କାଢ଼ିକି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ 27ରୁ 30 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଘାତାଙ୍କିୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସରଳ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କେତେ, 3/4 × 10/4 × 125। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 5ର 3 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, 6ର ବି 3 ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିମ୍ବା ତା ଅରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 2ର ଘାତ 8 ଦେଇଛି × 3ର 5 ଘାତ ଦେଇଛି × 5ର 2 ଘାତ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ହରଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମଝିରେ 6ର 3 ଘାତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟାର ଘାତ ବାହାର କରିକି ଲେଖିବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଜୋତାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ 550 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିକିବାରୁ ଦୋକାନର 10% ଲାଭ ହୁଏ, ତେବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଲେ ଦୋକାନର 25% ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବ। ତା ଅରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାର୍ଷିକ 8% ସୁଧ ହାରରେ ବା 8% ହାରରେ 2 ବର୍ଷର ସମୂଳ ସୁଧ ହେଉଛି ଆମର 6,400 ଟଙ୍କା, ତେବେ ମୂଳଧନ କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲେ ବାର୍ଷିକ 4% ହାରରେ 6 ମାସରେ ସମାନ ସରଳ ସୁଧ ହେବ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ 19 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଓ 16 ଫୁଟ ପ୍ରସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଭିତର ଧାରକୁ ଲାଗି 2 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର ଟାଇଲ ବିଛାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗାକାର ଟାଇଲର ଲମ୍ବ 1 ଫୁଟ ହେଲେ ଟାଇଲ ବିଛା ପାଇଁ କେତୋଟି ଟାଇଲ ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। କିମ୍ବା ତା ଅରରେ ଦେଇଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି କ୍ଷେତ୍ରର ଭୂମି 36 ମିଟର ଆଉ ଉଚ୍ଚତା କେତେ ଦେଇଛି ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଛି 32 ମିଟର। କେତେ ଦେଇଛି, 32 ମିଟର ହେଲେ ବର୍ଗାକୃତି ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ୟାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍କେଲ ଆଉ ପେନସିଲ ଆଉ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରି ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଅଙ୍କନ କର, ଯାହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ 7 ସେମି ଓ ସେହି ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜଟା ଆଗ ଅଙ୍କନ କରିଦେବ। ଏଠି ଆଗ ଗୋଟେ ବାହୁ ନେଇଯିବ ତାର 7 ସେମି ପିଲାମାନେ, 7 ସେମିର ବାହୁ ନେଇଗଲ, 7 ସେମିର ଚାପ କାଟିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଆମର 7 ସେମିର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସେଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କଲ ତମର, ପିଲାମାନେ ରୁହ ଟିକେ, ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ଅଙ୍କନ କଲ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଙ୍କନ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସ୍କେଲ ପେନସିଲ କମ୍ପାସ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ପିଲାମାନେ ସରଳ ରେଖାଟା ଅଙ୍କନ କଲ।
ଏହାର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରେ ସେହି ସରଳ ରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏହାର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ଦେଇକି ତା ସହିତ ସମାନ୍ତର କରି ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବ, ଯେପରି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ତମେମାନେ ଯଦି କହିବ ବୋଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ 2 ତମର ଉତ୍ତର ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି।